Maayong adlaw mga suki, welcome sa atong Cebu Day Tour Vlog kung diin atong libuton ang mga pinaka-popular ug talag saong destinasyon dinhi sa Queen City of the South. Tara, manglaag ta! Una ta sa 10,000 Roses Cafe sa Cordoba. Dinhi makita nato ang libo-libong white-lead roses nga nindot kaayo tan-awon labi na kong gabi. Murag na ka sa romantic nga movie setting. Perfect kaayo para sa selfie, date, o chill nga bonding. Sunod na sa Cebu Ocean Park, ang pinakadakong aquarium sa Visayas ug Mindanao. Makita nimo ang libo-libong klase sa isda, jellyfish ug uban pang marine animals. Pwede pa gani ka maka-experience og fish, spa ug encounter sa mga stingray ug sharks. Tan-awan ning Temple of Leia ang Taj Mahal sa Cebu. Gitukod kini ni Teodorico Adarna isip handumanan sa iyang higugma nga si Alia Albeno Adarna. Eleganting Roman-style structure, bronze, statues, o panoramic view sa dakbayan. Instagrammable kaayo. Gikan sa kasaysayan, padayon ta sa kinaiyahan. Welcome to Sirao Garden o Little Amsterdam sa Cebu. Puno sa bulak nga celosia, sunflower, o daghang garden decors. Presko ang hangin, presko pod ang tan-awon, perfect para sa mga flower lovers o nature enthusiasts. Pang-espiritual na pud tagamay sa Taoist Temple. Gitukod sa mga insects nga komunidad, kini nga temple taas og kasaysayan ug katahom. Naani sa Beverly Hills, Lahog. Nindot pud ang view sa Cebu gikan dinhi. Ayaw kalimot og hilom-hilom samtang magsaka sa hagdanan ha. Gikan sa tinuhan, balik ta sa kasaysayan sa Cebu Heritage Monument sa Parian. Usa ka obra maestra nga bronze sculpture ni Eduardo Castillo. Nagpresentar sa importanteng event sa kasaysayan sa Cebu, gubat, misyonaryo, ug mga pag-abot sa Kastila. Mo-drive na gamay padulong sa Simala Shrine sa Sibonga. Usa kini sa pinakabisitang simbahan sa Subo. Kilala sa mga milagro o debosyon. Ang arkitektura murag kastilyo, majestic o matahom. Daghan gyud ang muani para mag-ampo o mga muyo o panalangin. Of course, dili makomplete ang Cebu kung dili mo adto sa Basilica Minor del Santo Niño. Ang labing karaang simbahan sa Pilipinas. Dinhi makita nato ang orihinal nga imahe ni Señor Santo Niño nga nadiskubre sa mga Kastila. Usa ka lugar nga puno sa pagtuo ug kasaysayan. Cebu is truly a place worth visiting again and again. Hangtod sa sunod natong paglaag mga higala, ayaw kalimot og like, subscribe o comment kung asa pa ta sunod manglaan. Daghang salamat og amping kanunay!